एक्सपेक्टेशन कितनी है रे, क्या बताएं क्या सुनाएं। एक्सपेक्टेशन कितनी है रे, क्या बताएं क्या सुनाएं। ये कंफ्यूजन कैसी है रे, क्या बताएं क्या सुनाएं। जीने तो आता है कि छोड़ दे पढ़ाई रे, कितनी मस्ती की होगी फ्रीडम की लड़ाई रे। हिस्ट्री केमिस्ट्री कभी समझ ना आई रे। एक्सपेक्टेशन कितनी है रे, क्या बताएं क्या सुनाएं। जीने तो आता है कि छोड़ दे पढ़ाई रे, कितनी मजे की होगी फ्रीडम की लड़ाई रे। हिस्ट्री केमिस्ट्री कभी समझ ना आई रे। योला 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 योला। Come on! You only live once, Mom. You only live once. You only live once, Mom. You only live once. Anything you wanna do, you do it right now. Wanna feel happiness, do it right now. Wanna get freedom, do it right now. Don't worry what they say, just do it right now. Click on the bucket list, do it right now. See, you only live once, just do it right now. डैडी का निशाना है, 100% लाना है। मम्मी की तमन्ना है, डॉक्टर ही बनाना है। ये फ्रस्ट्रेशन कैसी है रे, क्या बताएं क्या सुनाएं। जीने तो आता है कि छोड़ दे पढ़ाई रे, कितनी मजे की होगी फ्रीडम की लड़ाई रे। हिस्ट्री केमिस्ट्री कभी समझ ना आई रे। You only love once. You only love once. You only love once. You only love once. मिलके सारे फ्रेंड्स कभी क्लब डिस्को में जाए हम, जो अपनी डिजायर है पूरी करके आए हम। ये टेम्पटेशन कब से है रे, क्या बताएं क्या सुनाएं। जीने तो आता है कि छोड़ दे पढ़ाई रे, कितनी मजे की होगी फ्रीडम की लड़ाई रे। हिस्ट्री केमिस्ट्री कभी समझ ना आई रे। You only live once, girl. You only live once. You only live once, girl. You only live once. दिल में हाँ है होठों पे ना, दिल में हाँ है होठों पे ना, भरे बाजार में दिल तोड़ गई जालिमा।
आशिकों की जाले गई, आशिकों की जाले गई, काहे रुमाल मगर छोड़ गई जालिमा। चाहने वाले तेरे जितने हजार सनम, बढ़ के हमसे नहीं होंगे दिलदार सनम। ये जमाना है बेवफा, ये जमाना है बेवफा, मिले मुश्किल से वफादार कोई बालवा। मगर गुस्ताखियां हो जरा, आ तुझे चूम लूं, भले बदनामियां हो जरा। ओ होश में ही सही, मगर गुस्ताखियां हो जरा, आ तुझे चूम लूं, भले बदनामियां हो जरा। हुस्न है बेकाबू अगर, हुस्न है बेकाबू अगर, काहे जज्बात को काबू में रखे बालवा। छोड़े ना वो मर्ज है, उम्र भर सर से जो मिया उतरे ना वो कर्ज है। इससे बच के रहना जरा, इससे बच के रहना जरा, नजरअंदाज न कर मशवरा ये काम का। टुकुर 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 देख, टुकुर 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 देख।
ठुमका on the शादी वाली night. Let's do the ठुमका on the शादी वाली night. Let's do the ठुमका on the शादी वाली night. Let's do the ठुमका on the शादी वाली night. मेरे दिल के स्पीकर जो बूम बूम करे, सब आंखें मुझ पे ही zoom zoom करे. मेरे दिल के स्पीकर जो बूम बूम करे, सब आंखें मुझ पे ही zoom zoom करे. इश्क में अंधा करना डाले, ना ना डाले, इश्क में अंधा करना डाले मेरे झुमके की लाइट. Let's do the ठुमका. Let's do the ठुमका on the शादी वाली night. Let's do the ठुमका on the शादी वाली night. Let's do the ठुमका on the शादी वाली night. ठुमका कर देता crazy, ठुमके में आती तेजी. ठुमका कर देता crazy, ठुमके में आती तेजी. देसी हो जाता कभी, कभी होता अंग्रेजी. बीट वाला बीट बजा के, बीट वाला बीट बजा के करता enjoy. शादी वाली night. शादी वाली night. शादी वाली night. এখানে রয়েছে আমাদের বিভিন্ন রকমের খেলাধুলা, নাচ, গান, বিনোদন দিতে যা যা প্রয়োজন আমরা ওভাবেই এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সাজিয়েছি। অতএব ওই ইনকলামের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খেলা লুকায়িত আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাইকে একটা করে দেখা। যারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক শুধু তারাই নেবেন। আমি আবার বলছি, যারা এই কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক শুধু এই ইনকলাবটি তারাই নেবেন। ভিডিও করতে একটু ত্রুটি হয়, মেহেরবানি করে আমরা একটু নিজেকে কষ্ট দিয়ে হইলেও ওনাকে একটু সুযোগ করে দিই। এখন আপনাদের মাঝে ডান্স পরিবেশন করবেন মিম। মিমের জন্য জোরে করতালি হবে, জোরে। হাতের মোবাইলগুলো দয়া করে একটু পকেটে রাখেন। దుకాణ పేరు బొండు మల్లె, డబ్బు పేనే ముదుక మల్లె. అరే జంక్షన్ లో అరే జంక్షన్ లో దుకాణ పేరు బొండు మల్లె, డబ్బు పేనే ముదుక మల్లె. అరే నన్నంటో మత్తు ముదునే పల్లె టు బయట. అరే నన్నంటో మత్తు ముదునే పల్లె టు బయట.
ओ मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते जचदा है गोरे मुखड़े ते दुनिया भुला दो मजनू बना दो ऐसी मैं लैला के रुच पुलन बाबू बाबू एरा बाबू बाबू ओरा बाबू मिड़ी चिपड़ी तर बुले से करीबू ए बाबू ओरा बाबू बाबू एरा बाबू पुरा मिसम के रुच पुलन बाबू बाबू ओरा बाबू बाबू एरा बाबू मिड़ी चिपड़ी तर बुले से करीबू কিন্তু শীত কিন্তু করবে গেছে গা, সবাই একটু হাতে তালি দেন, আনন্দ পাইলে দেশটা আরো সুন্দর হবে। আমার কাছে অনুরোধ, মানে আনন্দ দেওয়ার জন্য হাতে তালি দেন। নাচটা একটু হিট উঠবো, তখন একটু হাতে তালি দিয়ে একটু হিট ওঠে, ঠিক আছে? জাকির কাকা তুমি মধ্যে আসো। আপনাদের মাঝে এখন নৃত্য নিয়ে আসছেন নিশু। নিশুর জন্য সবাই করে তাহলে হবে সবাই। নিশ্চয় টেস্ট এমনি ভালো, আর একটু ভালো করতে হবে এবার। এই, তোমরা একটু সাইডে নাচছো, নাচা বাইক না লাও এটা দাস। हाय 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 चिकनी चिकनी সবাই একসাথে করে তাহলে সবাই। कोई हाल गया कोई तास गया कोई चार से गया कोई
অনুরোধ করবো আনন্দ করো, কিন্তু সেটা মাত্রা অতিক্রম করে নয়। তোমরা এটাই এখানে সাউন্ডের একটু বলি, এখানে সাউন্ডের যে মেশিনগুলো আছে একটু ত্রুটি হইলে সম্পূর্ণ ড্যামারেজটা আমার উপর চাপবে। আমি অনুরোধ করবো তোমরা এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে কোনো কিছু করবে না। আর দ্বিতীয়ত হইল, রাত্র অনেক হয়েছে, মোটামুটি ডান্স আশা করি ভালো হচ্ছে। যদি খারাপ লাগে বলবেন, বন্ধ করে দিব। কাউকে বিরক্ত করে আজকে এখন আপনাদের মাঝে সবকিছু মিলে আরেকজন আছেন, আমারই কন্যা মিস জেরিন আক্তার। আমি মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। একসাথে তালি হবে, একসাথে হাত বের করে। ধন্যবাদ। ঠিকানা চাইরে মনে পুড়িয়া প্রেমের আগুন জ্বলে বুকে দেখুন কি করিয়া আজকে দিলে দরিয়া খুঁজে ফিরে রঙ্গ লীলায় বাবু রসিয়া চাইরে মনে পুড়িয়া প্রেমের আগুন জ্বলে বুকে দেখুন রইব কি করিয়া আজকে দিলে দরিয়া খুঁজে ফিরে রঙ্গ লীলায় বাবু বাসতে ভালো লাগে রে মন সঙ্গে বলে ওরে সুজন নিভিয়ে যায় না মনের আগুন দেখ না ও রসিয়া চাইরে মনে পুড়িয়া প্রেমের আগুন জ্বলে বুকে দেখুন সুখ খুঁজে মুজবে রে কি নেশা সব ব্যথা ভুলবি রে রং শেষে মন হেসে দুলবি রে প্রেমের নদে ভাসে কিনা পারলে তাও জানি বেরিতে মনে ধরে শুধু গুনগুন দেখ না ও রসিয়া যায় রে মন পুড়িয়া প্রেমের আগুন জ্বলে বুকে দেখুন যদি হব আমি চুইংগাম যত খাবি তত দিবি প্রেমের দাম বলে হবে আজ তবে বদনাম এই রাতে সবাইকে ওয়েলকাম দেখতে ভালো লাগে রে ফুল গন্ধে সেজে হয় রে উসুল ওটালে মন চার পেটে ফাগুন দেখ না ও রসিয়া যাই রে মনে পড়িয়া প্রেমের আগুন জ্বলে বুকে দেখুন
আমার ভাগ্নি মৌসুমী উভয়কে 100 টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। আমার ফ্রান্স থেকে আগত আমার ভাতিজা মোহাম্মদ হিরণ দেওয়ান, ওদের দুজনের ডান্স দেখে সন্তুষ্ট হয়ে আরো 100 টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। আকাশ মাহমুদ এরশাদ হিরণের আমাদের অনন্যা এবং জেরিনের নাচ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে আরো 100 টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করলেন।